Yam fangil kepi sangeton otowe nan pusi la meti wakata metit pam tava nan sosneta basen kenen wisara pora la yai bangti pipi ya tirenge pusi fangili ni tab wen na kont 20 ne metit ken yu pal pora ya pipi émission mais la auto sen kenen yam émission ni ngep sonbonte ni wisara kibay wakata donc ya télévision 3 TV ti nan le bon pusi passé la cause ti wen nam quel son lieu on parle rapport ti boumni France namani sombo la zanradne sous sam c'est wenda quel tout ce beba son taton namadon un kien moro tiboto ne la rata la wenda pour que ton tenga to dam nin to ton zatenga ti sombo donc bangeti edna kenga wa par son type taba monsieur jeune premier ton maintenant pour ça yamba ya center sawadro la TV get ba fangil kapi yam zin pour sur la table le pour la table yirne adi ya yum parler wona kondo yum no wona zanga na yala la wona kite ti Burkina Faso kamba kite mitaba ti ya son Janda patron Janda non pour yam la pour sur TV get ba ni nemni safam be so haro on kaluna am da gomti lo ya yum pale suno am ti le pam taban les nations suno mam metiati pour tabni taba wona ko venri wona kitulon na yum na lafi yumde za yam le tan so bon so ne ba yok ni nga hambe wanti esport ka ton kengo ha serda na ilinti ton mi hen be competition ni pour ya balti ya sport da mataba be ton mi tenga tab ko raton zeke ton to hewto monsieur Herman Yamuro ni wongo barkuso wakat l'état mais yum parle qu'on passe quand on passe on a gagné zamana la fi on a tous barazare la on a manit faye la nig baraka d'accord donc dans libamen wa pam son tara imre yam ni wongo baraka ya bon ko isla tara titka kin son rapport ok ton tar ko isna singe ya pousse yambara kuisro la pousse nget 3 TV actuellement ne yum parler wena manra yum dan kodo wena kita ne matiran yera yum honlore la wena ganar zamana bani la wena kod la fe ne metizabra pama c'est net na soldo na wa kane am zabat kibari la fi bala aha voilà gomi micro ya koy busumbe koy sinambe tinanta si ya ipusi barku so yam sin ton de ton yamro rapport karuna rara voilà d'accord donc na libam nugri trop yam zabri zab kibare wa ton koy ton tare ya wo ne ba wisa fa ngoma ya barku so la kelam pour TV tum nan tasa ne ba fa tema pour la barka ne bisman serle songo nandi ton zabra tit son ne taba barka donc ton libéron con à nous pour comme passer tera metu kanga anayi yum songo kon Burkina Beramba fangil kepi te semdeng te toron ken son rapport aya ti William ti bangte zap kanga salitas ton rame anwe hana Soudan équipe sombonte Al Amal kautone Ibrahim Dianda auto voilà donc yam ton kenga tor pavi tentia sunoni ton baled mimti salitas ndambe mon rapport nanti pamanton coupe africaine coupe de confédération ringanda pama tout plein pipi wanda ouais bene équipe anda tianga tore yi so mahara Soudan équipe tonda salitas la ton ta be nti pam ouais biye yi zal zabra wen so ngam to plete pam man biye yi ni zal biye ye woro kan na stade de tout donc biye yi ba pam suye pipi premier mi-temps pour donc to lamti hanana ra yi ba biye tam ni zal salitas man donc so ti bam ton ken tor tenkianga tor mtenti kila vous kay mpa te bi won wati pa on match de poule de mimti yo manta yi beta boto salitas la ton anti pam man so ti
qualification historique pipi am da ton on te pas man qui il kan rapport na asiri son asiri na fani ton wo ton Burkina Faso de le kotoen ale yileme wa yum lo ati baska yisuno kotono wini da mi ton mi championnat à l'équipe c'est ton warane Africa temsa taba ayasuno men konto supporter da mafa jeune premier tarabum sinampa bébé Tidamti agenda jengwer sa fagil kapi bumning mam nantik balon wiligi aya sunu one tondo ti bala tonni sabla tenga wiliga meti ya temes pisinu la yibu la yin wisara kapi bezi sa fagil kapi son wanti kabala point la yin wisara bulbu de fagil kapi wakata bambe wala tonni sabla tengi wala sa dama tem sa mebsen waza tap to to donc ton tidamti Burkina Faso mais bumning na wiliga ti nyam be tawre nyam mekena tawra le palebre le bi longu da ruwa ya wala yam équipe si en train warane wala tenni sabla sa temsa la tiram ti wala yum son do je maname tabiyande la wotome le wulga meti tumning son tum wala ton do son gomnati wala fédération aballa sulla tumna wulga meti tumna se kinga tawre weekend men se be ti championnat metar panga championnat men anton tar panga ba équipe men anton tar la panga en kinga tawre donc tiram ti bibi mana so ba na sa damba mi eti ar kinga ti wala ti ariawa azari Burkina Faso na katinta na taka la ma on wulga deme ti la Messi de Burkina Faso. D'accord. Monsieur Herman Yamuro, Nementi, Yambe, supporter Mba, Bati Hamikti, Luna. Bara Yinga Balla, ton à huis clos, n'est pas mais qui est là, ton fa qui la balle la radio, Yasuno, ne supporter d'Amafa, ne Salitas Victoire. Mikam to Wana Sing Tomba Menga, équipe sur un bol, on Kenga Pelsi. Ton taradam ti Victoire Caracas ya Salitas le amgi amti mama hazuga ya wabvuro ton yiwisara ramba zinfa gilli ton pa ya soma de be tore bon da wende 2021 ne yum wate bitket kenga tore et à le 17 la Salitas nambang ana labna sere maha kalebe équipe bilier wa ya soba ton pelra ket kenga me tina yisoma. Donc nantin rayam tinebni c'est Saint-Yves sabab tibiramba kenwa ya Michel Auba ne Khalifa Ninchema la 5e ne Salitas Biramba Ayiba donc na wiligi bati bange te agom sanzom gomde Salitas nanton ramen en ken tawre coupe de la confédération et ça yibe nanti wilgayam ti bangti edbe hane yumpal pora ne manti 5e ne wisra zinskateka bane bani ngapsambonti COVID-19 asambewa ninkam fa wikda menga nyame sambe sene zining porsen ken ni wisra pour Burkina Faso kane yaren so te doa chengan torompa mahane fédération burkinabé de Vo Vietnam voilà donc bam ya fédération Burkina Faso ka Vo Vietnam bon mami voilà yeme ya wa karaté ya haman wanto monsieur Suleiman Sawadro bambe neton kane te na Wilton han tum da sin ya toto la kelum Wilkse ne bam me san sonde nan tum ni si ronda yumda monsieur Suleiman Sawadro vous viet hayawe vous Vietnam ya bon. Ok, ton pour un bar kusro, niam de ton katina son taba. La lutte convenablement passée, qui ne vos Vietnam pour un inde ya yung wisare. Voilà donc vos Vietnam aya yung wisare strictly. Voilà donc ya alors Vietnam la table Burkina Faso yo man causé dia yung wisare qui ya au karaté ya zabal zamso la pas zabal. Mais on est dans petit golombi. Bon, moi dame. Voilà ba katembe dia compétition ambe mais hati won tab ti changa tawol som voilà la han won tab ba dan ken tawde bala comme ya hanna won taba won taba handu bala don won taba handi ti le so honen taba eti le changa tawle la autonome yam fédération AB Hanzarbi ya fédération na man palom bon fédération AB Hanzarbi wala bade vo Vietnam wa Burkina 1990 à Youmde. La reconnaissance officielle là à 1993. Donc il y a à partir de 1993 la fédération a Pamia. Voilà, depuis fédération a Hambewa pour nous retourner demain. Ticket un qui a tauré ni nous sera weng. D'accord, yam William ta kin kane ta ratete datanta yum piston auto ne voilà ambe kane voilà la asen kin ukawateka ratete fédération wasin ninga teka ya tumba ne bon la yam ton rontume bon fédération hanninga teka
ton manda formation ramba compétition ramba mais compétition hon yite internationale compétition be tenga Burkina Faso quoi de bonne compétition nationale mana mais formation ramba mais fédération mais les renouvelle dame yo manas fa les varna les nouvelles dame ti tianga tore nemeti runda yam rama napsumbo te stage rati ti azamso lam dik ya hantas nep son be Burkina Faso kabia ne zamazem neba bon stage handa manam décembre var ton singa stage 26 décembre voilà ti vas ne 30 décembre bon ayi Burkina ka bare rasomo ya stage international Suisse rasomo wa me Algérie la somo wa me Maroc la somo wa me France me la somo wa formateur damba les parnib han somo wa par bangre bon la bara be suka yin sawa kitamti tensak taba han somo wa ka ton wa donc ton kelan to mané Burkina Faso karamba la nebe yi province la wa metti par ta wa ko kane tit kelan to bare tigma nebe hanta nebe ko wa ne pihnu taranda bada voilà la c'est auto ne ma semana stage un pama ha ne diplôme nam bangar kasit seba brat william tibam met to inter to mam beng biati ti pak bzin ton roman bi wa école boudou dar que so ada stage hamana ya stage international ramba auto la ton profite de man évaluation ramba pam niveau nan king tawre donc ronda wa yi ne pila yiwo pam niveau yi élève king élève professeur donc ça dit que neba un 20 pa clé ramba of nan king zin la ninga forum de enseigner au Vietnam voilà ok donc ratna wilgam te tumda ndorlo auto ne ma tumata ba nan watam wa ringa yam zo king zin toron pam hane kundam birate tem hataba toron nara bono toron nara hane toron warataba rateti warataba toron pam bum le bon wakabi bon kenne warataba wenge jemes 2014 taron watin fédération yisida équipe compétiteur damba to kenga ten staba to man warataba la yi wakat ning fa wata ni bombo bara hanjem 2014 kinga Maroc timan championnat ramba kinga Côte d'Ivoire kinga France équipe men kinga Vietnam timan championnat ramba la yib fangil kepi wata ni bum médaille ramba médaille d'or dam wa me médaille de bronze ramba voilà ne yakunda muso ya Burkina Faso ga ya hanta zinsa temsa la yambe bon Burkina Faso ka les gens ramba presque les gens ramba vous enfants ton bm pila tamba fan voilà pila tamba fan bare hantis santo nora bon kaya clebram bm be ya wa kum ya bayir koy abo bare kaya bm be ya kleba yi men bébé busuma bm bon busum fan ya kaya kala korsi moro clebram bm it han livrante kungu senra clebram bm il han levantes l'est à Saint-Fara Cleveland BM voilà hanté de dugu senra Cleveland BM orodara ya Cleveland BM han le wara kame il be Cleveland BM tout à Cleveland Pinezaka d'accord voilà. Donc na pour yam barka tidna wachenga men toron pam monsieur Mahamadi Sawadogo bam ya directeur technique national kene fédération Burkina Faso ka vo Vietnam poa toron pam bam ki la han kwes option yisi vo Vietnam la tumingamte option était va été vo vola tuminigam tia wala tum hunto zabal samso nenu dat minigam net nazar suga net nazar wala kande ou net nazar rasare la tuminigam de fone fnu zala normalement somma men ton faro menga voilà tende voa la tuminigam tia wala ya technique boud hanan tume tonti net base ha de bumbe voton défendre men bato ya nuzala le ban pa na ya sab sombam ti fozada su zada rawo zada gu atumi ni ga somban zamsa nen technique kangan ti fosan serne wusro bi mi ti foton men tumti ton fara men quoi ça wala bi mi ne dembe to pour me bu mi ti ton ye ton défendre ça va voilà la voix moha la technique Vietnam la tout yamti Vietnam dam ya Vietnam dam meromik
amim ti Vietnam sana ke kudbam kudum da pora ya neb hinya nam so wusor son lore ob zaba neb zaba wusor ten wusor zaba neb ndaten de ndaten soarba la Vietnam ye ting ham patolon sak so kan halin ton kuruna baton hanzin bere 2018 hon vuim de toto ton mi ton bangam batia neb sinsi burkim no ngob tenga ya ren kit keba ob technique ramba point il faut on sam sub technique abi mik il faut mettre un pas ma yam il faut men ton no men la no of tenga la no ma bitara internet lafto quoi voilà bala pas bon ramba ye haine Vietnam technique ramba pour on be pour on la tumini gam ti pa wala faut men ton zaba défendre men la défendre ma bitara ye la tumini gam ti ya zor leur men bébé parce que haine ça veut dire la voie de la vertu est notre fondement. Loyauté, civilité et sagesse sont nos guides. Là, tout le monde a son bout de fin, son mon groupe ganet ning son man vo Vietnam. Bah donc Pamela, vo Vietnam, raté lamte ya boum. Zabla yella mo hawa ya tara wakat ning to tarati no su la quoi zabal 6 ans so voilà alla bon yel kanga mo ha wa ken ra la su he bon pamina yi totola Ibrahim Dianda yam geta tum dana mbasa be no mam tedam ti ha ne mbona sobti sport de combat ma ya wusu me Burkina ya wusu ka kan ni mimti ha ti mo rapport ton kalna la taba ida ti karate la manna parce que mimti bon armal soufa kala tengan tiki kinle bi Corée kinle Japon kinle Chine kinle Vietnam la hayo la neba haya karate wala neba wo minti yidma ha ne hinni funga bale ha ya karate yo le mimba ti karate do wala me ba me technique la ma tore judo wala ma taekwondo wala ma kung fu wala ma vo Vietnam wala ma kanata bi la ya tile ma hati wakati ninga ti nebni sa han chenda nanti zamsa la amanra ma mie wilre no am haningi futo do ne entraînement ka mais ne bana lamti karate mal yek ma mbiti wuto bale premier mbakla voilà donc la mtede zikanga ayabum ya somati parce que ya wa yela pipi yam migidam dem hananje wa couleur amanta couleur ma wo hombe wodo kanu ya anti sport arma shooting nga famigidam di kama wo ronti yida ti point basé kama watam ti opora e demi mi di kamni sa me ton ron kieba abtara bi wakata hawa bi seke migidam to bona sobti discipline atara labe parce que migram ti am hanta yelba ma pour ma fa eti am ya bibera am ma de migram di am bibeta mbebe sigi e hanki bala kidam ti tout normal donc migram ti kamba baramba wuswa fa tenga ne kamba be wa yana ilinti atala discipline encore kama yimi le parme yibun soba nyi yakato hawati ni na kiedam ti no bon yimi talla bigan cengenta ma lantalanta wa mikti anen hon train manti wa nafa bala yam watni am ti stage lamba ti international ya médaille lamba nyala menga tuni pa mburu la manti be nasa tin hekelam pa mburu la manti be Chine lam la Vietnam la tem hataba ti nyumigra ya katuro apama bona sobti lohorum naleti man karangata me na nafa vima pora donc yel wo mpama ti ya wa never yin wisra top talla wa ne kato ton mandala ton min cheno be mansaja bum ho venera neba yam la kien hera mona sorti bum mi ya bonno ya kudum yela ya culturel la donc am kien da me yam le manda mona sorti brassage culturel la donc si kangam tedam ta ya bum ya na pere la na pa harmi ton so mon ton zek to encadreur dama mi gidam ti wakat ninga ya mona sorti sport de nonchalant fo mi yiktu sun nom to te mane sun han kanom dare kawati pourtant manda bum handa ya manda ti bum yi nafa ni am ti am ninga mbona sorti no kenre ni rigueur na yilinti tum na chengtore club ramatembe wodo la bam me man le tinrenti am handati mamyi ndasa azro ndikum bi ntenga bal queen tanga ti entraînement bam no ngi sport am pana way no ya modore mita sigir saka wusu fo mi hayi ki bela man kilo atambe na yo ndi sigo bi sino hana yi basen ko wa hala la gale yenum kam so ba sika bi beta amana ka ku na ganda mi se mo za ko tebe no dika donc yel kan la ngata ngum ba auto d'accord je ne peux bon mam teda meti yamsa ndati ngesi wala nyi wisa rapport abso watinte gom nyi wisa ningsi ya ligitine pa fagil kapi wenkden data ya balla da ning menga
fo kana wom tin ni ngamenga rika biga bo ya na ma ke pinemenga fo han ndalim to wa pam kibeto kama men tonda balle pamda me mpale yendo balle zigim na yo lobugum la yammi kidamti han zemsa wala karitewa wala ajana ntosa ne ba fa bo namti karite la yo ontala vukulum kateka lele yamsa ngebe ya bara mamenga ndira her kama en kinan ngulode bu yingti ti obi o ilam ti pamda me bon bointi baba na mali kitab kama kinan ngulode wili gamiti wubulum bebene gulo yelam bebene en 24 biga vi matiki anyada ma ngoti ta kosongo yamba yende neba mele mparata yalam biga ziningai lem ha leben wati tera yende wala kamni ba zini wala club ran pousser nzama wala karate wa viet bonna judo wa ni yala tabsen kir wala pabning hanka ya la zam so pabra zingwa bamda ma pa we en kizabar poi bamda ma pa we ngo zabar me la ya fo watun go zabra ma hawa la fo watun bangti gehe ha fo ya arkaran ke yi da sai shuwa don fo yawa hawa ya karke ya sai shufa rile akwa sa hangarefa karke yi da sai shuwa don bangati ya bumun bebe tineba ne antikita kaman kenda donc la yawa tana wulga bunulu na yamsa ngesi atulu on yedra tontenga tibaka ne viet bonum tibe Vietnam voilà bakaton le barane mori ya yelle anga to kese kusi besa nabani donc nyamazini ngesi abi Burkina Faso we visa nasa ti wanting kayam neng wabali donc comme tiram tene ba sirkin la me e kama sirkin la me lulu menga fo sa ya bibira ndem fede topombo zabali ti tuwa kompuli o wadin tiram ti abon top ti so ma wa pili ndira la fo nyama fo metti dem la tout la garde kale ya la zabade fande me ya la zabane kamba zam zoninga wa abti da fo pili ndira la to ya pili Santiago nomique fo nyama garde la fo metti tout la garde yambe aporon voilà les micro faut Vietnam pour yam pratical am ta aya bono yam sam salam ta aya soma atuka aya soma ya bonne ben la yam zoe un pame wa kun wa yam han ken to wa man wa ta ban pame bon pour Vietnam ya bula mam ikino donc Vietnam à Vietnam ma compétition était la deuxième là la deuxième béni qui Marseille et première béni donc d'accord donc nous pas ouais ah ouais c'est avec les moyens numéro de téléphone tu dois savoir tu dois mita toi non te mita toi pas zininga ben voyons alma que les bords ça peut mo bang ba attention d'accord c'est ça y a mes bébés pour oui on est pour et y a un signe hal 2017 la ton signe la villa on la ton signe voilà arabe hal 2007 bon d'accord Kongusi la ton signe a ton wa da ka karanga wenge kelen tamikti grand maître da meng be wa da ka donc ton kilim pam bamba nan pam bangara meng mo ha donc ma ha am le ba karsam ko won sakr pore ton be tara comme jam hed bilfu la kali yetian ya sando de la so ko yebe me yam tala sebda habi mo sorti sentira wa be me tala sebda wa sebda be wala senti dambe la tara fo me zimbe ne bondo so kramba ha sentira bo ta nda so ko yam sebda ya sebda akara kobo ton nengo sebda pas sebda la ton geti ya fu kobo la geta voilà bondo human nas lem tum karme ya on pam change fu kobo la ka ndeng le sing pabla kwa voilà yam sing pipi yumda yam tarafu ya kenra bonde tible bon ni mort him pay songoro voilà ni cobra bula hal ni ton tant que human nasa tiam ya mane bond mo ha tible bon karmiam mo ha
tiam ton change kobrato il y a comme quand la on miuga ni kan sa donc ya été comme quand ça va ya hanna singa zamsa ya han be zamsa pour nanda voilà bamba karam bi sa la ning comme quand yam se ngesi tu fia karam bi tu fia karam sa mo seigneur da ya sable voilà donc c'est yam ratum yam tu sais pas mais qui pour ma balance ça nous devons il faut jouer benande exemple pipiwa jouer c'est que faut menga faro menga il y a tout faro menga donc il y a qui dit ton jouer c'est pas de sable là yam da mi ti sable là c'est c'est barda ngam ti paré mi voilà donc yel kabe donc bon donc asinga menga ya ma kameng je mi mbati fo menga na quoi. OK donc nan les bâtons ay mranenge yam be pour hanta yu mawana singa yeko ça mais depuis 2008-2009 to la ton sing entraînement rama école d'Agnoé on va changer club qui est campus maranti entraînement basi la runa ton meng pas ka club entraîneur kamba 5 amis donc yam me ton ronkenga na sa tempo ya yungol mon pas 2015 ton denga premier championnat d'Afrique Côte d'Ivoire on a une médaille ramba 2019 ton les vainqueurs à Marseille en mai 2019 né fin 2019 à novembre dans Masokale a ton les vainqueurs en Côte d'Ivoire et on a une médaille ramba donc si là ya sona donc ratna yi la monsieur Suleiman yam hambe tumda tora ratna yi lam ti runa fédération tigliga men te bum fa san wa te warata ha wa bebe bala yam be suka ya woto hibar ko sinon fédération tigla men warata ha wa be ya Burkina kata yita kenga yam kenga men to zek Burkina yure kenga men zek Burkina yure voilà donc en kiti ton ni digit panga ne formation ramba naw ki ton wana yinti kengsi la ninga bare mi ya sport la kenre tumudum bang Burkina on ha wati kenga ten lam ti atembila la rizana ma ha wana yi atinga ya tembila bon pali ya tembili hay voilà donc résultat ramba ya wotone d'accord donc yel kabe et de Camille monsieur mamdara tan bon so kamengi la wotono wala nyam tuum la sum la wotono wala sanansi ne marange Burkina Faso kane nyam tin tala wa han tawa club la mwana anto la fédération anto la mi wala tiri OK barkiso hange Burkina Faso kane bon club ram han déclaré ti ta récépissé ramba ya club ram pila yo poy la brate ti bam met tara taw dambi wala football la zingi santa ligue bam met tara wawotobi wala bam met tara taw da bada hange he fédération ABM la ligue ram BM ligue du centre BM centre nord BM district ram le BM la han wati le zone no amik ti club ram BM captain tati ya district club a fonction da wotone sinon enfin qui l'on fonce c'est que l'on organise la auto il y a des fédérations ABM ligue ram BM district ram BM tit que l'on la amta ban tourner tit nga tawle OK voilà dal ya soma uso merci beaucoup nimti insam bébé bon data me bébé la manard ya soma maintenant wa vo Vietnam yam nengo wa vo Vietnam ato yolo me to bon meti vo Vietnam Vietvo dawo ya ben wa ki te pa wen te pa yemra ba la fin ya Vietnam la yita bon vo Vietnam ne vo Vietnam Vietvo dawo aw yu ti wonda taba wu sak sidi samram ti ya bumba yemre la ka bumba yenye ba fa han do Vietnam akayembul zangi handik na makar buri o Burkina kato beti warba la liwara ya otula wala hanyi kyang to yemti Burkina rim Burkina warba la Burkina liwara la hangi ken warba ma optara saubu totore han le liwara ma me ale tara saubu totore donc vo Vietnam alors Vietnam vo Vietnam Vietvo dawa alors Vietnam me la nyagra kayembul zangi voilà a technique ramba ya touri a combat ramba me ya touri ya siti ton min la ramba tawan tuma e huni comme han Vietnam mi lamti e discipline ramba han Vietnam ton sira tawan tumde ton yekra tawan tume la tumbe ya vo Vietnam baran tum touri
me be me ti vo vinam viet vo dawa bam me tumda to non ayiba kabum ya yemre ya différent be me. D'accord. Voilà. OK. Sukre be me. Mami ici ngeton oui mais wane médaille ramba la tonde Union nationale des supporters là ya tum ton sit ndatam bang club ramba fa parce que ka som te wati pabra papa ninga wa jeune premier ntakare ya nanti wakata ba wane médaille ti net ka be poron way donc ton me king da me profite d'année 3TV micro na king club fédération Nissa femme beba to modron qui contact ni Union nationale des supporters là di waye bum ton tala troupe d'animation ka som top 20 zektenga yuri tinet ka be pore ya obi équipe santi zabre yemre hawa liba aron bibi wa ka ton ti sera la ya ton me taradam to hamma ton bang la mam zisi ki la yam dati hasa bire etetawa mamere numéro la manti kon président wa ti compétition ha BNB nyame bank ti ka ikai yemri parce que ne ba wo so tedam ti supporter da maya balla ton kingra ne ba fa pela. D'accord. Haya. Nasir Pierre ya kaseti yam go ban ya kaseti bala bo ton membe ni wisara pon jeune se diga mais yabka hani Union nationale des supporters des étalons yabka pa ma kibar bala absan pam kibari bayam zangi wala ti widi wa tabra iron bibi wala man tosa sezebe yi wisara burba toto bala amad ginda mam pabra ganga dan pe ton ta dan short ba paraba fa absan wum kibar bala apwatam absir watame hale sidi nyamba to bang bala ti bam na nyaka sulan da tin sidi nyanyi wisara butotora so nyaram donc am tiram ti vraiment monsieur Sawaro mandara tamti monsieur Sawaro kelon vinaya parce que taragama jeune premier bisabara ya uso la banque ti vo Vietnam ya nyi wisara ya nyi no min ti ya nyi wisara ton me kam babu nam pasinga me pa dilar ki sa bala man vo Vietnam serbi ni ngata wurgo ne more wadna ya karate wala mambo arrêté kasoma o fabi bila pami panong zabi pa wili ba men ya France di nyanda ba mtenti kamni ba bi ni bi se men bu to sen ki wala yilo mati karate judo bon ba ti bossa men zi wa wenda train pa ba mozi wa yama wati nyezi ti gutuguti ba me yepipi men ndenga lo hanka yela men so lo onti di wanti di go aminki yamba yende tibam oba miti mahawa abatolo ndatan tama ya po yanga kibatika po la gomna kana po nto pamra nugo mbiti msindi do hanka tumna men wansi tayi to yo onse banti neta aba me kalo beligidi azam sabum barko so manda tan pa be ni ya ti minti ba wa tenga zinfa be me kama hinkete ya mbona so ti capital lansawa la ya kamila nyarawa anda min tempa mambang club tiens la mi la man bébé zininga ti fo mi ha mi zinda tan ti bang be mi to mi zen kadran chenge ba ya rapon la tan tenti ba be te la fo le ba mi tenti te adi kenti akala zam so zininga ntenta songo dam ko pa yibu nam pa monsieur ya mo no gum fédération na mi ti fédération na ma zin kiela ya si dat pera tout man tumna la wakati ninga ada azaba mimpa soma wane ba handa tay nyam yeta ni na hanwe zaba yella men hati zaba men wali fédération zati yamba mi ndaba men mona sobti plan de communication songa men bodon kay nyam pato wati ya bonno fédération ya fédération courde la yam tumne ti tuma fa ya ligue yol mi tulu no tuma man tum ligue pour yam ka tumne bon cité nakenda ni ngamba nduna ntwenwa telegram zintele ngom aya bon songo ne kien yata ne ni hambe armasu mana so yata yamba nka kien me twen yikin kien yam wangom la convenam ninga la ba ya tum ninga menga hantumna kien manda championnat ramba kien men zinante man competition beda ti
bon wakan ni manje ba media ram accompagnement ka etiam somo ka eti ligue beri ya no kenra bang penra bala la ay dina tumna hayde na gomdi ayati communication ligue to le hayo lon ka man me kana na ma ho nyam tan nunu na am zin nunu ya partenaire na mbom me hanga communiquer kana pa partenaire mi dal kana wali ka ligue mi nti compte yam tan no ngela me yam man ne ba watu la sponsor da na le wa kin ligue no am tenti ya wakan ni ngena ne ba bang federation am to dam bangti zab ni ngenda zada halu yum pile no ndora na bahari ina ma mi mo ya federation to bozin ta wala suno no bala mi to wakan ni nga mo na innovation atala lam kuda wakati ninga kaiti pa chentulo 8e 20e dan lam twenzai ni na fin wenda experience soma la neba zabmenga aya bum ya bangatole kun zabme bum ya bangatole amti ba approach kanga yela be miti communication yela handa be ba pa bol yenso an to he ba ya media ram handa gomti ada to rikauto la rikauto nyamo ten yenso wenga na mbola miti zakala tono womti am yoto ya la na yika mi yoto la woto la hanketi ya muta alawa ikibati ton me kiti miti kiti muta na mana sino le père da me la ha minga wede me a watun ka soma wala yin lamba tamba d'accord ya bang bati fitel hanga tar kamfa il est en media lukang ya lik ba d'accord donc bi père artifice là kam de pour on quatre fois voilà etna kenga toronti William te nemante 5e championnat national 2e division ateti kam na malo par na ya pla bam ya championnat national ibn saba donc bangeti 5e nerenda abtanwa hane na raya wa saba sans l'oriti na William ti bangé ti c'est un temps c'est faible NBPS bam ti rataba la c'est faible temps bien atambone yibu ASK ne azoti rataba ASK ton bien yibne yemre AS école ne canon du sud ya canon du sud ton bien yibne yemre azo ne kas ton mais kason ton bien yibu ne ne zalam fac ne bondo ne San Matenga FC ton mais San Matenga FC ton bien yibne Zalam Santos nyoka ha ne tema bokin onwe bien nase ne ne Zalam 5e classement wazingi na William te bank tia ASK mbe tore num point pisila yemte San Matenga FC Port num point pila away c'est faible à temps ça ne point pila yobe bamne canon du sud fin ya point ayemre la bilamba moha yita ba canon du sud ya 4 ya na han sabzingi labe tema bokin ya nous sabzingi num point pila nous Santos ne azo bamfa ya point yemre la bilamba zingi Santos ya yob sabati azo ya yo point saba AZ bam ya ni saba num point piga bam be point piga soka kas ya wan saba num point ya yo poe fac ya piga saba num point ya yo poe BPS pila yemre saba num point ya yo poe AS école ya pila yibin saba ne point ya a tambo ça ne 5 ne pour le bewa zingi na William te bank Ifa Maturku ne AS Maya Terataba AS Maya Tombia Ibn Zalam AS Eko ne Ajeb Terataba Ajeb Tombia Ibu ne a Yemre JCB ya Zalam Tibobo Sport ya Yemre Bammeson Taba Kiko FC ya Bia Ibu ti Bafuji FC ya Zalam OSM ne ISSS no ISS Terataba ya OSM Tonra Bia Ibn Zalam Isko de Banfora bamne usiti rataba yi ponyodo yemre kedne classement wazingi ya JCB ya pipi num point pisila yenti isko port num point pila wa Kiko FC ya pi ya tamba sab num point pila yo poe uzi ya nasa sab num point pila tambo AS Maya nu sab num point pila tambo biramba mohan yi taba leben pa denti bankti Ajeb ya yo sab num point pila tambo yo point sabia USSS bam ya bam tara point piga ti OSM ya ni saba non point piga biramba yi taba ya ti banti Bobo Sport bam ya wa sab non point ya wa piga sabia Ifa Maturku point ni AS Eko ya pila imre sab non point yo poe Tombas ne Bafuji FC pila ibn saba ne point ya a tambo sontin un gum tombene ya ti
et hanange soit pool awa zingin ya tidwilgi am tia hane bondo ASK Mbitori ti San Matenga FC Poroda ton yilamte tumda akenda wasan serde. Ok, bon, on de que migdam ti haiti AS hande nem ni hambe tora et ne pas jouer lim première division AS coupé là Betori San Matenga FC tenton men jouer par président Kane da sonné akaya équipe passe Canon du Sud dans Mamporda c'est faible na capable première division Canon du Sud mesure ton première division et dans les côtés moi mais pour le béo même ti pour le béo bobone wajugi zone na pour awa wodo kaya coupé là talenté donc migdam ti beno mais JCB Betori ni pepisi la eti tende à Kiko FC à 3e Isco mais la première division donc à unité à nemanda pas mal les première division ti kawa kamara to les deuxième division donc on rata ni sous fin les même ti bewa mais ya tebo parce que bewa ya tebo ti bona si ti tenga da matada men kala to le bran la kan sige la to dama mi la to wa dole le mi ti poul fa ya équipe ya nduda donc équipe ya nduda ki dama ba fo wa pam prenam todo fo han capable mi pipi ya yibin soba akan na fay ran ya sidi ka pamba lanjila nya bal kin ton tende bal Canon du Sud ne tawani bon AS école LC4 no de pamba kan njehi migam ti balla ayi bal nere hanje balla men nan kan dem ci deuxième division bal en premier am tenam ci première division mun ngi ti bewo me bal nere be me coach entraîneur kena mi kenna men datin équipe dambe rela halle be rondu donc tenam ta ton azikanga to emperam ti tourna soma ya nembuide me banti asiti première division ha ka tourna me han 20 pam deuxième division asi du bam tor et terrain bon soma LC4 terrain wa efo asfa ya mi to mi yit nkeren gete ti ya bum me hinkin da pelsi. D'accord, donc bum ni nget nan to on passe be ne ya ti banti bal ayen zindi te kayina na te nyamante supporter damba ken te le wali rozunuli nan pour hanta jouer damba balton de ba ayibu donc zinkanga kota mbetson parati anyena balad parati yingwi sara awa wane susam se on connaît bien dans monsieur Yamuro nementi yambe hane supporter damba yam pa ko ispa ko ngodo bon a buda han wa pa suno bal yarim a ha tisane paptap ti joueur agenti ambulance na mwata nordin a pas sunowe ton zinda kanindar ne asfa commission fair play wa était union nationale de supporters ali kan no kenre na forme supporter dama ti club fanta fair play la hani ton kilra ne ba hange balla laptop ron ton beni sabla teng le Burkina Faso yala bout photo patron était à Maribi la ken pelram bébé ne hani tuma singra supporter ken nanti loba bum bamba kawa ti bamba mi eta ateli nso voilà tili kama ha la ton me hendarata ya zoom tan le wa zumburti zugude bijouer da ma patiron tasuka jouer da ma kenga me nanti song bam supporter les wane ha le Pablo to kali tungri ya anala supporter sinon pas ton hangawa pasuno ne supporter dambay da soma abezi fa yam lobadam to ba hon pa yam balwa handa boto temsam be bat kanan to lon ton owa ni sabla teng nan kali coupe du monde wa fa yo lembe kawa donc pas suno ne tonné d'accord donc ken tiram menga ti Burkina Faso ne SKI RD Congo menga zin ton vugul stade du 4 août ti gola la tara bu moto ne ya sarda ya yeme tele ni so kwa tara ri ala kanwa pipi mitanwa hati tete ya manganye na mo so occasion na Burkina Faso etala occasion na makatin so to said la ka suidi la abon wan pe to na vusa donc am tede yime tele ni so enki donc an yimi kiwa awan tin rame en lebran guduma ha yi en tirike en lebran ki yiti kwamsa ndaram betere wa barari ne wefo donc le bon wa na yima na sing deuxième mi-temps ma wa a lebran tili galam
te kamni ban sa ran wo to be balsa wa bon de masa de balsa am ken tena wa bala dum be sta don halti ki kutun damre ti kwam sa ken ta ye le ramasa de balla e bal narda ta ken ti rike bumuni ngi sebawa ti biga mesir penaran ya han mbo ti bum mani ta paman dikin ti kisi kwam sa donc arbitre wa ampe be me pasima quoi ti gardien wa yina leke gardien wa yina leke ma ti biga ken ta ndike la kwam sa il a tati ni boko so twara bi ru wa enkele donc gol la han wena ma woto mpanya bo woto wa wana ne balakale tentoye titi arbitre ya tir kufran wati kufran ka titi goma wa ya gi ayete lele ban wal le singba abale ban wa balla pi boto wa no ane ri ka fo pati bifu sora talo sala rabi d'accord bietan te wale ba no ti biga na kimla ana ma na wala bikan keten beten kan championnat de doa tala pangu so ya janna yela hange équipe sa fawa équipe pire en ton première division donc datam pas pour nkabe amalege belabri entraîneur d'amba wuso championnat singa Royal Zombe entraîneur yibu oblagam digida mais ça veut dire ni que femme tembe mais nan ken deuxième première division ha wa to bi supporter d'amba bang bala tia bum be ballon abi zinfa ni que fa tinda han siradantin. D'accord. Na enking atoti nemanti wakata zutam titon me ya bidbidum porote san wa nanti William Bayati bang bati sinkene etalon loko arati ti baton de nisin ton de tengan kanewa bam sor la me ti bon abzoimbe hane Cameroun no tonen nanton ken boarata babs bonté championnat voilà championnat d'Afrique des Nations voilà Nanton Cameroun Benoît donc maintenant William Bati Bangte hane Krol ya Karsamba ne Balton ba ton rame mbe Cameroun wotone nan sorli mpam ken tumda pora donc te na wa ken torompa mahane etalon loko a Karsamba Krol Seydou Zerbo bon bam ta Krol top canton hane bam mais son sorol toto na antonre en ken tumda pora tipamba sunu BM ne ameti kumbiba sit sebara soka net kam fa ratin moto wa pang sun pentaka linom taras dame tizo siarleme un penken championnat d'Afrique des nations sunantan Cameroun yasida abzang fa bi warsa bapora la sun pen to siambala yati abtanwa championnat national la première division dil na ya toro don toro son do zi pour un abuya bala coronavirus aba assemblée soka kitamenti nandik jouer bam pista la table dina ya to tizi pour l'homme de tour troisième bampiste la table sinya abramba là na wa coin là nibnisi et sinya ça l'antas de mai ti etala zo de bal sa yibu sinya bal kasam si son ban temps sokobe dimik da Niger son littéralement tawane do Congo démocratique son littéralement tawane do mpasi Maroc là sinkene jouemba meng ni la fi la bekarlam et jeune tawa bala sona man bam piga la yopwe et nan ton rame un tiklenda ton wiliton messi ya soba la son payman bomninga ral ya utone Seydou Zerbo bon bam takrol bam ya etalon loko Karsamba to bra wilgir hane bam mais son bébé ne son sorol toto to bilgam batum nan tan zod bal se hanan tem satap son kosba ya lon ton ron kentum da porter côté wen ke lon yarba c'était beneme yi sombo wa sene Togo son yizamo atnya manti sinkene tournoi il faut ratete U20 l'autre pour ya U17 un quintum d'apport à Tinemante Zame étalon U21 tant Tera ne Bénin U21 te bala à Sidi Sombo balatiboin étalon U17 ton ramé en moins to moins Bénin U17 bia à nous n'ayemri pas auto
donc ton yelam ti bark be mais ti bon Burkina Faso balla et pas tarbon sing ngehe tarator reber bala donc te na un pouce hané nebni fas yip sabab ti biramba kenwa ti nem ti gausu diakite mana yibu Basiru yamwe ban yeme mana yibu haya nzenkan gafare Kader Ouattara mana yibu gausu diakite mana yibu ta yamwe Basiru yan kengan torom parwara ti bienu ne ayemre kon étalon ivion raté I17 il va faire sympa yibu yum piga la ayopwa ya bam yele lad songomda yam tara kwes nan ken porombe pa bi monsieur Dianda totola itul me ti ambangti ha di U17 ton metara pour na sortir trophée 2011 avril Rwanda Saha Bertrand Traoré dawa de coupe ko ton tenti jusqu'à présent ya Burkina coupe africaine en andale bu football la pora donc on dit kangame a été U17 il y a eu même 5 attaques de han paron n'a pas les éliminatoires da mafa ga na lam tenda han dik wéro na so la kangame mtenda bum na fa la et bank ta qualification wa U18 ya nanton pipi balla la wote isoma la balle na wate Niger la demi-finale dans le Niger en demi-finale la demi-finale la qualification neni ngane nan ton ne be yim so man qualifier zone UFOA bewa le cadre na me so man ton Maroc wate donc te dizi kanga aya bon son loko azingemi le même ti bene nam saboteur ta la ton 2018 en Maroc wa amti qualification en gazinier on a été namti ya city jusqu'à salita jouer da manas nan ka loure bam nan so man bam ça va nan ton la ko ton wenti be me yusoma ti 2021 ayi bilibul photo ne ti ton ti bale ya bam nan préparer italo awa ne ba hanjet wa fama to on dekti le bersoma donc na William ti banti pour long kanga ya étalon mbitori n'poya tambo Togo ya yibin sabba me ton ra han Niger biya yibne yemre donc bam ya yibin sabba bam tara point tambo Niger tambo saba ne zalam bene na san saba ne zalam donc ya tanda William ya ti banti Burkina yibin sabba la ya azuma son wat lab nan ton Niger donc na well ay non ya son ta diana to sa fin d'accord yel bout kabe donc nan libamen ton pa mat son don ta sa tidne man ti wakata tamti na waton pousta monsieur Suleiman ya koy borla am tara ok ibar ko so ton natal bala su ko ton su ko la ton da kapam ligue itara seconde nu bon clébra ba handa bi wala ka de ton son sonde université en BM zone ini BM 5 ami BM darno club BM maison des jeunes be web nga club BM voilà donc la ton nan pour hayam baro ko so ni am hande ton kaniwa ti ton son honen ta ban convaincre han kene vo Vietnam ya nyungu sagara et teram ti fédération et voilà dans la fédération amenga ya nyungu sagara an kedi nyungu sagara wayenga bare asit kami ne buza kami la ton pa mi son honen yam kaniwa etam ti 20 bi nan keme da han le pam ta bur nan le yinme nan son la soma wuso ton pour ranyam bar ko so Maintenant, on pour ça taba la de Costi Wenam quel compte Yumda qui Yumda ils sont mon compte fin il chapi ti bumni face na mani belle avancée titi santon banra tini taramsa et pam da taba wakat son wate ni wi sera pour ça triti biget ba fin il chapi wenda compte son wate le pam taba